50 years old na si nanay. Meron siyang sa ano dito, ilaw. Para ipang ilaw niya dito sa mga drum ng basura mga boss. At ito, yung kanyang kariton na tulak-tulak. Yan o. Malaki. Dede. Kunti na. Bigyan ka na. Umpisaw. Có ăn rồi không? Ăn rồi không? Chú nhiều quá ha chú. Đây lấy. Sao? Chú nhiều quá ha. Cái này kung siya ang nanay mo mga boss, kaya mo bang makita na ganyan ang kalagayan ng nanay mo? Malinis na paraan, sa marangal na paraan yung ganyang ginagawa mga boss, no? Pero mahirap, 50 years old, mabigat yung tulak-tulak na karito ni nanay. Yun, sana balang araw ay makita nating makaahon na sa buhay si nanay. So yan na mga boss, lumalayo na siya. Hello. Ciao. Lại cái này bao nhiêu? Cái này 7.000 một ký. Ồ, 7.000. 7 daw yung ang kilo, ito 5. At Jay, bao nhiêu tay rồi? Jay, bao nhiêu tay rồi? Nhà làm 50.000. 50 years old na si nanay. Meron siyang sa ano dito, ilaw. Para ipang ilaw niya dito sa mga drum ng basura mga boss. At ito, yung kanyang kariton na tulak-tulak. Yan o. Malaki. Ha? Ở nước nào? Philippines. Philippines. Ở nước nào vậy? Cái này năng năng à. Ok không? Nó nói tiếng nước rồi. Chú không phải ở nước này rồi. Cái này lấy mấy tiếng rồi? Đi hồi 4 giờ tới giờ. 4 giờ. Người ta cho thêm nữa. Ito daw mga boss, yung mga karton na to, sari-saring mga bote. 4 PM pa daw siya nagumpisa. Ngayon is nasa 8:30 PM na. So ito, isang karton yung dala niya. Ito. Ayan, tulak-tulak niya mga boss. Mabigat. Ay, lilipat naman siya doon, no? 50 years old mga boss, si nanay. So kayang-kaya pa niya magtulak ng mabigat. Ito mga boss, tingnan niya, oh. 4 PM pa siya nagumpisa, ngayon mag 9 PM na. Wala, masipag si nanay. Cái này tombo bao nhiêu tiền? Bán cỡ 450.000 à. 50 hả? Chú mua đây. 50 lang daw to pag nabinta lahat. Kanay humpay makmak ha? Có nhiều cái chừng. Cái này sisil tin ha? Gửi kỹ à. Ơi. So magagaan lang pala tong mga kahon na to. Kanay Sếp chú người này có 5.000. Sếp chú người đâu có nhiều đâu. hanggang mamaya maka 100 lang dyan, 50 to 100. Oh, na jet di ka. Sếp cũng mang rồi. Maka may chinilas lang naiwan, oh. Nó Humpay lay ha? Ay, hindi niya kinukuha. So mga boss, bigyan natin ng pera. Dede. Kunti na. Bigyan ka na. Umpisaw. Sao? Có ăn rồi không? Ăn rồi không? Chú nhiều quá ha chú. Đây lấy. Sao? Chú nhiều quá ha. Cái này mỗi ngày ở đây hả? Đó đi vào đó đi xa. Đi quay đây tumbo luôn, con tê luôn. Tại may ikot na siya Nó đi dito. hoài không có đường gì à. Ra hỏi người ta. Pawis na si nanay, oh. 50 years old. Bye nha. Bữa đó Gặp lại. nói chuyện biết không phải là ở nước này. Bye. So papunta pa siya doon mga boss, mag 9 PM na. 4 PM pa siya nagumpisa at mabigat, malaki yung kariton niya. At nabibinta lang daw niya ng 50 to 100 lang sa Vietnam dong. So nasa 200 peso lang. So lumipat na naman siya doon. Kung siya ang nanay mo mga boss, kaya mo bang makita na ganyan ang kalagayan ng nanay mo? Malinis na paraan, sa marangal na paraan yung ganyang ginagawa mga boss, no? Pero mahirap, 50 years old, mabigat yung tulak-tulak na karito ni nanay. Yun, sana balang araw ay makita nating makaahon na sa buhay si nanay. So yan na mga boss, lumalayo na siya.
Sana magkita kami uli. Babalikan ko kasi dito na lang yung rota niya mga boss. So paikot-ikot lang siya dito. So yun na, malayo na si nanay.